ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସେତିକି ପରିମାଣର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ପୌରାଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍ଥାନୀୟ ଷ୍ଟେସନ କ୍ଲବ ପରିସରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସଦର ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସ ଯୋଗଦେଇ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ନଳିନୀ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଏବଂ 300ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଏବଂ ଶଙ୍ଖଚିହ୍ନ ଥିବା ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦିଗରେ ନୂତନ କର୍ମୀମାନେ ସହଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଷଷ୍ଠ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡିର ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜିତାଇବା ଲାଗି ବିଧାୟକ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। बालेश्वर म्युनिसिपालिटी अंतर्गत 2 नंबर वार्ड जो वार्ड काउंसिल गत म्युनिसिपालिटी इलेक्शन बेले नलिनी कांत दास जन दृढ़ संगठक से इंडिपेंडेंट हिसाब से काउंसिल लड़ी आज से विधिवत भाव में माननीय मुख्यमंत्री नेतृत्व को सम्मान जन विजु जनता दल सामिल हेले से गत म्युनिसिपालिटी इलेक्शन रे पाखापाखि 1000 ऊर्ध्व भोट से निजे पाई बहुत भल ऑर्गेनाइजेशन अच्छी जड़े स्टूडेंट लीडर थे आज से दल सामिल होती नेतृत्व में 200 ऊर्ध्व कर्मी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दल छाड़ी विधिवत भाव में विजु जनता दल सामिल होती मोर दृढ़ विश्वास आगामी दिन में यही युव नेतृत्व 2 नंबर वार्ड और बालेश्वर म्युनिसिपालिटी विभिन्न अंचल में सामाजिक व्यवस्था मजबूत कर दल स्थिति को मजबूत कर मिश्रण पर्व स्वरूप भाई जी मान्यवर आमर विधायक एवं बालेश्वर म्युनिसिपालिटी जो वाइस चेयरमैन आम फकालु भाई एवं देवाली भाई एवं भाई जो आज जो मिश्रण पर्व मु निजक बहुत गर्व अनुभव करुच्ची जे ये गोटे मो पाई नूतन अध्याय मोर गोटे आमे लोकं को सेवा करिवा पाई आमे आगो को आसचु एवं लोकंकर सेवा करिवा जो आमर मान्यवर मुख्यमंत्री अति सुंदर काम मु गोटे ताको मैनिफेस्टो देखिली जे कि 100 यूनिट इलेक्ट्रिक जे लोकं को फ्री एटा आमर मध्यवर्ती एवं गरीब लोकंक पाई अति उच्च कोटीर मनोभाव जे कि ओडिशा मुख्यमंत्री को मु अनेक अनेक धन्यवाद जाओ आज जो मिश्रण मु मिसिबारु जेते बहुत तो देइचंती किंतु मु गुटिए जिनस जेटा मु भाबुची जे गरीब लोकंकर बहुत साहाय्य होबो पाठ पढ़ा पाखरु आरंभ करी प्रत्येक जिनस रे हमर मुख्यमंत्री आम ओडिया भाषा को ओडियावासी की से देइचंती तांको अनेक धन्यवाद आमर विधायक जे अछंती आगामी दिन रे निर्वाचन करिया पाई मोर इच्छा एवं आम एमपी जे छड़ाइचंती रेखा मैडम जहां आमे बालेश्वर सदर बालेश्वर निर्वाचन मंडली रे एमपी हिसाब रे तांको आमे भोट दबा एवं तांको जययुक्त करा तेनु डबल डबल शंख। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୌରପାଳିକାର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ମନୋଜ ରାଉତ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ବାଗ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଧୀରେନ ନାୟକ 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର ରମେଶ ମାଝୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ମିଶ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି ନେତା ସୁମିତ କୁମାର ଦାସ ଯଦୁନାଥ ମଙ୍ଗଳ ବାପି ଖଟୁଆ ଶରତ କୁମାର ମାଝୀ ପ୍ରଭାତ ମାଝୀ शेख ରମଜୁଲ ଅଲି ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ଅନ୍ୟ ଦଳର କର୍ମୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।